ama sapenin hun phale hun hoi ei musak tu lalpa chu lo pina chang henlang ama mina ki pol khom ki thein hun phai pik zikin achungin ki pak thu igena tu pathin thu cha hungin pik tu ding I ho tu pa hun ipek masangin keiman Bible chang hun khatle pau chap na hun na hung ning katin je zo chule worship team ten pathin choina la sakhom na ning ei pui pekin tin o je chu ki mat chak ning dan hin tin Bible chang mun kharong siming ka psalm number som ni lenga chang som leli psalm number som ni lenga chang som leli lalpa chu ama laute gul pha ahin athu thung chu akingun a het sakse hi lalpan athu eima som pi khen lang pau cham na ni tiu zangai na akamawi pui pik jing tu lalpa ama sapenin lo pina le chohina kangpe laking ki pak thu kangen a he hun phalun hoite le sim pik zela la thu te la la te ki pol khom ki thein ding nidang gola hun te mang thelo le ung le lalpa nang man achum ta ya e hun hoveng tak mai kama theinin hun phale simping nak lai sikin laking ki pak thu kangen a he na Bible thu kang sim naw patin nang ma laute adinga angul phala hina kasim doku nang ma laute kinga athu thung het sak pathin la hidan nangin lei musaga lalpa nangin la chate mang cha en hun mang tu ding thugen tu ding mang cha en la thu thung athak tak main la chaten ka hi tu ka hin piu ka ga su pi dingu le ka sep do dingu poimote ka hin khu kanut si dingu nang ma doi lo thil ka bolu kanut si dingu la doite ka hi do na oi thein dingin la sok mang chan la thu thung nangin nge thaksak dingin la lungsi na ka hong donu a he ji para chun ging tu ka hin khu ke pata a hoi zole aman phaso ka ging tu hin khu mang to a nang e sim tu lo pin dinga la thu thung ka hi tu ke pata athak ta ka ga su dinga kal kang sun thang nawi thein dingin hun mang tu ding hung ma chak pik thak dingin avelin ka hung don he ka hunu abul pat atop chana hung pi intin akimang cha ding zo se la ko tha dang ki wop sakin jesu christ amin thing thawin la pan pi na kang don he amen to hin worship team hun mang dingin I kawa ama zo zo le to gen to dingin hunung langal ding he pachinin hun phatiu pikitin akho chumi te intina elemun tinangai thate pathin mina ki pol khom ki theding ayum zigun masapenin pathin ki pak thu wa yenwela tuni huna pathin athua ingai na u pathin choi hoina la pathin king bola ki pigna la ala so khomitino mi pite yum namun chitin e ala sa thete saitino zui thete saitino pathin keng bola ki pigna ikilat na dingin lalpa kahun na he ti he tuni huna hen he wa ngai tu thaitino I building pathin kinga I building lo wa hi le khowele building lo dan he achin mama doctor te hen lang government te hon le bangma ilo thelo nan e chup la hen pathin keng bola I bel lo ngal building bangma nei puwa taka hin damsung e sol zo kadong zo si he nang e sol hian ti thedinga ala pa keng bola kinga na ala pa keng bola ki pi nan jila he la somitio Long
Dòng su ngày gió dòng xiao
lalpani khanwei muki tu pathin begina kimu khom lo ma le hoino imat chak hoi takteo lalpa ipik te homangin tuni hin pathin thua hunmang khom ki thegin umu apak nalate ilasa khom tawa tun athuing ngai thadingin ki sahiteno chanchin pha lokaje bung som le ku chang som le ku ki patin som ne le thum chan sim ding ka he mi hau sa ko hem khat a uma pun san duble pun mal nga tin aki thum seka nisin num sataka nele donin a segi chole mi hau sapa kor khak bulin mi pakhat amin la zar kiti atak sapum pi meima dim a uma mi hau sapa do ka na kipat anmal ke tha ho chu nek anum sekin ui cha te chun ameima te chu alik pik sekun migen theipa chu ang thitan wan sol sa ten apuyu Abraham ang sungin akoi tawa mi hau sapa chule ahung thitan avui taw hi mithi khu chun natken theitak thukin agumtan adak dole gamla taka Abraham ang suwa lazar chu amutai lalpan athu theng thu chan chidon thakin emal jol pi gan la ithopi di ga hele latok te te ding thi na le je khe lam la tun na ding ladam sung hun chom chalane hin su felin ti thupi saudeu kong tak langa mars tarik somni le ni khan i prime minister Narendra Modi janata curfew ti khat ang punga eu India ikiwai pok danu midangin lamdanga sakhop kithunu na lamdang takmai je pon do dong zuin begin le yung kai lo pan ngalo je do chun banghong umdiem tia ala kingak chel chula Maris tarik somne le li jing kalam da gedin i prime minister pau mamain lockdown ang punga ni somne le ni khat jechu abele May tarik thum chan lockdown suksau ai kida jechu tu hi tumohi mitam tak chun aban hi hung ki hong da hem ti kinep ai lain khowela government tinin WHO te thu angai wangule December chan lockdown di ti tu zani mutkalun World Health Organization patin thu alom kita jechu amar order danina bol puwa hilele a bol dano chu ne mane ma khaw khaw he je coronavirus ikiven tu theina di go chun December chan lockdown ngai di ngai je lockdown chula bolo di wale je anu ye condition pagukhi la supiting nawem ti ki enun ti in condition paguk aungena echu ala sim sim thodi je kun tunin je chu ongyane se dang khati a condition again te pen supitin di dan chu hakma ma a supiting di zole umlo di ngai je chu tu lai tak idin mun chu ai ahin la tulaya mitam pi kinem na sun chu vaccine hung ki bol do wak mai lo de ham tin pau cham nai la na samama khovelin pathin mia angai san ma jingu athuge na chenga mi ammak e anui te la ki khop sek nau
tulai taka prophet ati helo TB Joshua zani khanili ati na in gam laka anle nemo molo bang mane lovin gam lakin chule chu zo talovin alum topa pau chapin amana dor chu banghem itile je natnai adam na ding pathin hung pi hen ti in ailo le je natnai pathin hung sumang hen ti pau chap ai mitam pilung thimle akhoya yeju kinem na sun chu akior adam na de hung dem ailo le je natnan veinai lo te ave na ding vaccine akiven na pen aunki bol dem ti ai India gamaten le aha boy pi mama jingo thim le thim ko India te hele jebar Oxford lamaten ha takina bui piwa bang tik le ahung loting dem ti chule ates na di to ang hisapoi chun asaw tho thoi jedin mona chu iwa je hun sunga hin chang chin lai nat tak tak tampi oma kigin man ke lo lockdown khong ki pungai jekin lena le leng taloding train le chi taloding chule border tim ki khak ding tiong ki pun ro chun aboy pen chu in le lo tai sana mi gama khodanga na sema umte ki le ki ni hun talo migrant workers kiti India chun a million tel ki sim ahe state danga pata state danga na sema kundo herbai lam pe chun ei mi le tu lai da chun mi bangza Delhi uma mi bangza Bangalore uma anai pe na Guwahati chanani mi bangza umati I het be koi zo se ko ma ki man lovin je ban ada dik dik chu a employer tevin ana sepna tevin ano le pe man talo le pe thei lo kiti tampi na layo boy deu tai na umo je ga chun a future di angai to le beidong ki sa hiti uma in future he kel sangin chi mai de ti in mel zatam tak ke ga zodingin migrant worker bangzat lom khopilian tak te tai sanin agamong zonem ti khati bia ilamu jingoi khen khatia jolam kala thina layo chol talole nek di nei lo gil kela basam tampiu mu TV ya channel khate khan hoi dewang la ko chajang suji ko kha government hungai kho pan pareji khan le Delhi lamate le ko ma chilo dingin government ngai sakna na ti kha ang pon ngu hi male tampi jo por man ta we jegol din mun choi lainat a uma mimal thila lainat chan chin te o cho head sen again sen le hi pon tin hi le India gampum pile gam dang chan ala he diu chu nu khatin achate gil kiel thiding kha engam lo le ngai ngam lo bin achate panga neu cha kha puin ganjis luya awa seplu da athizoi kiti ai awai no chun je thu kha aposal to kina a khutiai tiloi le umu abang chui tale je boina to ki zom ai thoi ya jo ngai to le chun tu nin chanchin lai na tak tak tam pi na zoi je to ki saya thina mak tak chu loi khatin police ala khen numo police in mia khen numo tio aki ki dai je bana chanchin lai na tak khat chahi le Italy ga ma doctor te abana nong thiwa songgugwal athi te aki he anung chu report le akimu zom tapo nurse o bangzara thim te ki report lo na lai doctor o thi be pa ki report ai je bana chun group khadong ki so chu loi kharchuna ging chapu wa ai malele atak tale theini ka gin chang chu Italy ga ma mi hau sama ma gara zia cha zo se positive ve ko bana ong thiwa huk do zo pakhat chama le do phadun zile cha be nu ga chun ai in nu tak te zia nei tapu asum le pai bang za din zia nei tapu in song sang takin aki chom tha amale ma aki thak ti le fake lo le zigol chanchin kha ma ding ai
pathi nei lo te chu khati kha ai na wa ki suk to mai lo le hin kha ngap cha ta lo ai mai jebana government khen khatin India chu ki hinai pu apha pha khat ki hinan tin gam danga chu aboi pi ma mau chu domestic violence in ko na khom khalo ang khom tak tak chu kinak na tama pa zu khama ji le cha sugen thein ye chun child abuse ai lo le aji sugen thei atam jikun France government in zedam lo te et kolning je panga aboi pilayun je gola inisuwa ki sugen theite naw pang koi khomna ding ai lo la numeite koi khomna di ti hole aboi piu angaya je problem chu UK kita tu nai cha ki he chu South Africa le je gola numei ki sugen thei mi sang som kowal government khoi ta koi di ti bui pi na umoi ajik chu a report da na chun aina le aposalin that matak di ti ai chu je gola domestic violence ki ti sarkar tampi na bui pi pathin lok sen jalin ti phot hitin ei lak chu je gol chu a di le gin chan pu ajik chu iha lo chu thu chu mai ta nu pan kilung se di dan igena in kun di dan tele avela kumbang zarem ilaki zil sakle ilaki hilu ai ta zikin domestic violence ki ti lom chu a ta le het kham lo ti chu in sak in thang khalen in a he tu ti khel chu mi pi he di bang ma cha a pu changchin line ta khat April tarik som le khat ni khanom ki ta ye chu bang he mi ti le New York funeral and cremation service ki ti te mi thi boi pi ho ai we tu chung thu je khiloba hon dang dang le mi athi phat phale mi ama gam se New York itivel khopi ho chu ki vui na di munum lo we chu khopi kha agam nei sun khopi kha dimjeng island city ai jekin jiga chun apok do gam la awa vui di we me chole sum haute be pin azo ki de zelo te aman tom dewa ki vui dan chole cremation ai maya electric hai mangjing khatwei je chu atak taka le kamit ngele ka mu kha zemi thi buina chun zemi thi halna chun ti di mai tin zia chun keu training group khatle ang ko wo ye chun ka ba chiwa ye chu big in gol ma hi a zia cremation bolna mon chu pastorin conduct abol zo nu khan bang cheng amana ang zo phat khan ami thi buina di khan bangong lowe mi tile mi khan awnga pul pinunga khan baton khan aw mekale hunda ga chu bang hi le kiloma ki mukha baton khan aw ki megale tin ang ki honga coffin mithi thing kong golut theina kham be kha ang ki hoi kha agolu to e cho amme ki dela ki sit ki ta baton da amme gale asung lama electric ha ta ha bangiti dim minute chom cha sunga te mi kha a wam di mai a thing kong te le te wam di mai to bang ha da chu a hal wei zito bang ki hal na mun chun nida ga bagla ala se me a he mi mai the hi le ana pa ngai kha a lockdown dung se ma tu lai thil je ga ma ana sem thei ta lo kha je muna mi thi hal la kha chom cha pang man pan je chu ni khat chu da kal som le gu veng te ga mi thi kha a hal na kha pangai zikin chol ki satalun heda chon straight char chu chom cha khat wak ki zamin ka ti le mi chol talon na kha a he lo kar ala I mu venga chom ga chon aloi pan to je athi pai Michael Jones akiti je chu ase pite pakhatin heti amana kha kino de abola khan je aloi pa thi hi ati alung dar ga angaya en chen ma lo khan agol lu ta chon baton ame khuma alusiai anur sia chun anur si zo khan ase pite ma khan Jenna Anderson kitnuhin mi na satalua lau talua ka thom ka he hen second somlenga akikowin
hilele ka dadwele ahu akipat na di dan ka hepu hen ati he hile chom khado chun aloi pau ki hal chai ke tai ti chu amudako line a umdani zo hi tu sunga line zo dik dik te ai Mars tarik som lagi ni khan Antonio Piera kiti khan Viera ti azik namun le oma Spain ka ma bank lien pen Santander kiti bank je ai Portugal ai ni to a president pau je pai ye coronavirus in adampu achanun apa chanchin chama chamin sentence khat ang zik chulung sid mama hitinong ti English ang simmo mong katin my father passed away alone suffocating looking for something free that is air money stay at home ati lung sid dan chu kapan amangon chan athin hathei lovin aman pingai lo hui kiti hebrew zo dalwin athita asum cheng chengale ina aumi ati billionaire mo billionaire ti pala chu manipur mi hausa itama mana billionaire chu umnai loe billionaire iti pala how takai taw hilele thomau takmain athi lockdown alap nau pang khadi achan chin kim devin ka he theipu kum som le kum ni nau pang he telengana kho khata wacham kha kha a kholam zunin achia kilometer zale somnga kum som le ni nau pangin azot chu athuk zo lo ide athi ti thu omboge je bana zani chanchin lung don tak mai chu Chennai Mizo tangwal khat Vivian Lalrem sanga kiti athi natnadang thil dang athi dingai coronavirus to je hilowe hilela athi kha tulai taka mi ka ma thi boyum dan chu amuna vuilelem chang lo hidinga he ai lo la ai as insumi ten hong thak ha ma mun ti di we hilele na tu lai leng loi jekin a khopi sunga amau mi khom ten ang ki ho to ko le a bol thei sunu chu ambulance khat ala pi ko hilel kun zui dia lung mai chu ti thu kita hilele zimuna missionary khat chapa tangwal Rafael Lalchan hima kitin ken wazui kati in kolpani van driver ki thenga hong dite Chennai par aizol to nadinga chun non stop chol ke lo hong tayu le chu chol ke lo ti chu thei pur amne kal bek poimo dinga he poimo dang alo thelo te to zo chu sim lo wa chol lo ke hong di lew 70 hours ludingai kiti chu zo hi tu hun sunga chanchin lungai dik dik te chu hi Amy zo se bebelo India pompi in legam dan e het piu chu Dr. John Silo thina khai zebanga milung se thema ki gen min thang a hospital ken koltele again thei dek te chu afila lo mi ama private hospital event fee tampi piket kolman de he Bethany hospital silonga aw mukhaten athupi dan ho hemai de zeba ken kolte sumle paine lo te ngai dam top chaw le hilon adam do free penalai silong hung tung zo lo nai chai male silong tung zo lo thing tang mi tampi boka zeteo adingai to na lo da khan nong poa nong po den silong che khayo sen lampia thing pi don sek now anek sek na nong po khoi zia khun a branch hospital ahong bokai ze banga
min angai na diule je banga mi chunga ki pagri je jat umlaya athi in ko ma avoiding azia cha na ngon ki phal loi azila cha ju dam mong le ki phal lo de amau le dam lo be kai ba ko ma go le pai te le phal lo he avui te le ko ma melo ki helo bo no ki toma ke ki veng ta ko ma avui he aki vui na ding JCB na khon iwak elai chun je ka mu lai de kalung thamun kilang cho Silong YMA ten athan dia chau nom na lom di ve ki chu mai in tinu than ko sung lut man le lo khopa ki sep top ba de ki chu dia chu nidang lai mi zo tlom ngai na atiu kha hung bol le je kun YMA bangula lung thi man di akai na ko chom te bangula lung thi man di achunga ki pang ma te avuya le chi thailo bang ma ina thule gen thelo te bangula ada di mu zo chu tu lai thilum dan ai tu ni chenga saw in kong gen na khat na lai lem gen na lai ka tin Hyderabad ai mi no mei khat Manipur mi nunga sep na ne ya umahi hilele damlo na je na nai lo ama chu na chuma ki en kol kha je hunin aung pha je mon khana thi den ta lockdown on phata jigin along in lama pok dan ompo achanau te hunga je achanu hema su pem vui na hung pang di dan ompo je chun Hyderabad ai tom cha tom cha ti chu tam ki phal lo wai jekin tom cha mi kha ka simle som le kharem chakhan ahiwa ya tak chun along kha thoma takin avui ai tuni chengi thoma pui dan devin saw kang ge na tuni thupi dewi ololang lut de ye chu tunia ingai to deu aban tak ingai to ni poimo chu ye lei chu la khol ji na hi ahung top tak le khoya la chi dem je lei chu khol ji na ti chu I he che to la I sawa thui ni gen ji go ale je lei chu la khol ji na te hung top te re chu la to phale aban ni khoya I dem tun na di lampi ni be umai ngala khoi lam zogin ka chiri mo khoi lam zogin ka chiri ka tun na ding chu pani be pai di gale khoi lam zogin ka chiri ken chu tu lai chu hitin ka ti I tun na dewi la pieng thang ta pieng thalo ti ki dot zogi ai ta pu tu lai chu tak taka tu lai chu ken chu hitin ka ti ilele khau ta lui sadim ka pui ken chu lat tu na de he theina bai lam pen chu tu lai taka la zor lam pia khuna ki he thei ka ti chu kapeng thak tia zumun lim na le tai sandiek lo zol saina le tai sandiek lo wa thanu na chitin tai sandiek lo wa neguk chaguk tai sandiek lo kiti chu kapeng thak ti umzia nei lo we lat tu na ding mun he na bai lam pen chu tu la zot lampi ki en phan ka ti chu tu la zot lampi tu la chin lampi ki en pha ye ga la tu na di ki he ichi phar phale itu na ding gam chu mi theng thote na ijekin je lei chu ngale je mi theng thote chan kha lei chu ngale izil ding ai a chu ti lo tun en mo mo la tuni la hin khom da ken mo mo che mi theng thote ka thakhar pin ki pui lur jeng le chin le la jak chaventi le ya la hin khu adik lo chun yo hi a het bai dinga amola mola kang gen ai je chun tunin Zigam thieng tho tunge ding te chu akipat naw akichet angaya cross bula hung kipan pien thang ki chen tak na ya hodam pa Jesu Krista agilo potule asil thieng to poma hodam pa re poma je pa je lei chung a hin kho alal pa ding an ne ya nisin ama zuidan kijilte je te o cha kha athamun piu me I Bible kiet na din Bible chang tamlo longge hung sulangin katin gen mandei lo jekin kiet chi na din amma sa pene ngai to ni Corinth ni bunga chang som le sagya kole Krista a chun thil sim thak ai thil lui te cha beita ngai te mo thak tai ti ya chun mi Jesu Krista anei tak tak ti he na bai pen chu
Korin le khaton imu gula chun thil sim thak lain khoi sim thak ai em lain khoi sim thak tak ta hi em malai la hi na khai ta lo tu ni la hi na danglam ta hi em ko le Krista chun thil sim thak ai thil lui te be ta ngai ti mo thak ta ji ga chu pol in je angai khok ta lu je chu la din hu nai nam ti Korin te king in je azik na ma bunga je chu azika bung som le thum lama hitina tikira ginda chun la nawem nang mau kien chin sekun ati mo nang mau kien chin sekun ati Hebrai zik tun je angai khok ma boka Hebrai le khator en le chunu warning passage ati o Bible zil te zil dar chun warning passage ti chu ki hil log na ma ki hil log na itidim ki zil gaina itidim chu Hebrai le khator hin bung ni nai na uma bung li nai na uma bung guk nai na uma bung somin a boge eda bung li na chu bangkenem itile lalako ating lo khat ana khatolin law atimo lalako ating lo khat ana khatolin law ang ti chu je barazun pola in kolosate king chun je taba Krista hinna nei te chu bangola him ti ong hil china chun asim pa to kipu asim thaka umai ati asim pa to kipu asim thaka tuni in khote ki entagitin isim pa to kipu na i khang to na mo tha khat pia abukim ko macha umpo himar la pin thaki pada la khang to bin asim pa bat na in la khang to zelem ti ki ngai to angai Tarsur mitam takin huk namna abai lam dan gen ne chun FSC bung ni chang ko gen sako gin na je ka happy na huk dam la yu je chun nang ma pat pore poi pathin thil pe gai thili je ai poi chu te lo chun min sung kha na ati mo thili je ai poi ati jota hile chang som na el chin thil pha hi dinga Jesus Christa asima ang ti ki dai huk dam na ne chun na sep je khilo hi man min huk dam na achan phal na sep phan zui te ti nai chu je chu ilal pa je chun mathai bung sagi chang som ni le khat pata som ni le thum ala sim le chun tu hi sim man lo di je da ju bang ke ne ka he khapui nangu thil kilo bolte ei no si down mo ken nangu kang he pui I do not know you ken nangu he lo ke thil kilo bolte ei no si down je chu bang na sep je ka huk dam chu hilo hi male huk dam na mudinga ginna nei te chu na sep hoi ina zui te je kin je na sep hoi ai na ke lo gi de chu peng thakai ti male ai loi abul bui ezu tu ni unao iki ngai to thago poi moi sai khen khatin eu thugen na mai lo ko chom dang lang te thugen na le khen khatin tu lai again chu tu lai te mi lung kham lai ta ka thamun na thugen tau chu la thugen no khau thei ta loi ti le umau chu thamun na thui achu ma gen thei loi lalpan ati dan chengyung kisuk dik phale acham chama thamun na chuna umai ri gi lo la sim di do la sima la ki sim thani do la ki sim thaka la sem di do sem do la ki pi gai chun thamun na kha ama cham cham hu umai ri thamun na thu chu ma gen thei lo chu je chu tu ni thamun na thui ti oi thil khat ibak he be di wa point khat ka belap nom chu Reverend Dr. Walang Ngaka Thugen Sam Som Kona Khom Lu sei Paul la he na ko le vel khat vel ngai din kong kong chil no mai YouTube o mai dam chung toi te ti in Sam Som Kona again ye ka chung gen pung tin chule a Thugen ko a hoi beg again son di in le kam mu thei po ama chau gen thei di chin ka koi mai zeda again hoi ka sang ma chu i thi pha tu le ko chu mu pa hem pastor hem hun ipiwa thamun na thu cha iti sekun tharmun na thu gen na hille thamuna kiti again thi bhare again je thamuna aipun ami thi zila thamuna umai ti chu
ami thipa hin khoina silna na gale thugen thiam lo to ben gen le a in sumi te athau mong he ti chu mi in sung har ti chu mi dang sang ki he chen pe a in sumi ki chu a in sumi ten ami thipen hin kho a he chen na koi chun thugen thiam lo ten gen le in sumi te thamung thowe ti hele thamu na ding mong lo hin kho lam mangai le chu ani khuwa thugen thim pan gen thim to pin gen le in nei te thamung dik lo he ti ad di kai mo je chu in nei te ka ji in sung inur se te thoi chu hele ei ma mi mal thole je chu ahi dunia je to banga launa ding tampi la mo launa ding tampi tu le atak da chu coronavirus manipur chu lo to banga umai chu he tu la I thok pen chu lau ai chu lau an na ki thok lo an lau ai chu thok tu ni Krista hin na hoi tak nei le chun lau di loi lau di bang ma cha loi ye chu tu ni thamu na thui ti mo pong gen the e pui lain kho lal pa ang ken chin la hoi tai ki ngai tu thang le chin zia chun thamu na lam pi hum di tu lai gen seku kilom ka sak mama chule WhatsApp na sanale alim to ki thu hilin thil khan ong ki suai ye chu bangem ti le farolim kha ong ko yu anoya caption bang ko yu e ti le faro in godna chengkha alawa pathin alaw pu ye ti di malo pathin lawale godna ma sapen khan sol lo tari ko Israel chate le la lunga su tak zela aji chu bang agona chengkha agam sunga dia anok saka asugen thiu zekha abei ki da doi sakai chu hile ga ong ki thil phat phat aman pathin lau dik lo wai chu tuni pieng thalo tam tak hin khole ye chui bayam khat hak sana athokai le je gi lo na kabol je khari na tia je chu ngai to na dan je hewang la chu agon na pen kha hile ye chong phat pha de pathin chu lau zom dik lo mo le pathin lau zom dik lo tunin lau di nga poi mo pen lau hitino coronavirus lau ki la thine na na to le la chunga umsa hi mai the dam doi ne ne hin khomang le ki tam ta chu mo ye jo la thine na na chu tu le la pok ji yo dam doin a slow down mo a control mai jo la thine umsa I chu je jo ala pen chu thi di ai pu ala pen chu Jesu nei lo ba thi ding ai ala Jesu nei lo ba thi ding ye chun Hebrai bung ko chang som ne sagi I bai har hi loi ta mi zo sia de khat wei thi good sai je jo phatul vai hom na de ti good sa de English ele chun appointed ati mo appointed ti phan appointment ai chu khowe la chu appointment dang hi pel thele auma ola ngai tu thele uma ai lo cancel thele umai hile ji appointment pe ko ma chan a cancel thei pu khatwei thiding ati khatwei thiding hi mai chole ko gen sek to lai chu mitam takin sum le paya doctor hoye chi na kale dam de ki hin chang na bang a uma hile tu ni he de doi ka sab chu suma in hoi belap to theile khobele athi talo da tamatamai billionaire iti oi thingai talo di ni khat tuni thi di tale lak khada ni khat belap to e tale thingai talo di aja billionaire te ni khara income hoi se taloi chomo ni khata income hoi se taloi je ju lak khada ni khat chau di ilam million khat kitile cho talo di thingai talo di mi tamatamai Bill Gates ho thingai talo di tolai mi house pen ki gen Amazon hello chu tolai now pang na san Amazon he tu hi Amazon nei tu pa Jeff Bezos ain kho bela bane ni khadi dollar million khada cho ni gala cho talo di century bangzarim cho de chu hile mi chu thina long pha pa le appointment min apel thelo dar chu Alexander the Great in kho ki mukhala apa khachu
chana lu ngoi mai chi di ngai lalgam neu cha ania Macedonia tile omo himan Alexander khana pa gam kha ahom thoi di ngai ye chun sepai gal do di hoi dan training team dan ang bol pia atam lom nei lo chu hilale kuma angud pang zolo te khan gam abar Allah Europe apatir Asia gal kai Asia chule ta sau piang tung manu India hung tung eu kho ame pa elew chinu ang zona gam kha le tak dan chu khen khan kha ala ki do pia azolo anga pang zolo ya khen kha chu athoma he to le ki surrender di sa ala umbang hi dewa hile India teleng pa puru kitipa nasa deun ala pan le leng lien talule ipu kati jo lalgam lien pi nei le ipu Himalaya Alexander se paite in la manur sinau aso talu tak jekin kile num ta kha ai gal do zam zele de lung thi mane nei zo talu mi de wa kile kidanga kile ki pile Babylona ama dam lo ta anat la kha hin nadi mo mo italu jekin adak tor chenga ko khomai makka sakchu zipang mamilung chang paten anu teu zipang angai na tu hi thupi sage chu Napoleon khale anu ngai na mi ala I ati wai Alexander chun le athi da da pe anu mukit man talu di kha je chun kain kho ei be la pe ka kanu ta ki mu tu na thei ka nei oi chun la doi donu ping ka ti chu ada to le ko ma paulo phatin kathil hungpi gur chu akichin noi le kichin jo de hungen ka kalal gam kim khat pe di kai kanu to ka ki mu man na ne kalal gam kim khat pe di kai ti le adak tor ter ga lien pen khadem baim khadin hitenong ti ai pu Alexander dam sodin ji jang chu talo dam sodin lain kho belap thai lai sang leng naga ki patin ki pang man dang bang ma doi pung ka line kho ka belap chan kha ka ki pang man sang pen hi na ati chu hoi sa mi mo ziom ye chu Alexander in dam dalo di ti ki he ye no ga chan chinga chu saupi tu ni relevant back pu e chung gen da tang ka tin hun daga gen sai ye chun tu nin Alexander le alathi te angaya alathi dai je thi na zo chule vai hom na dai ti tu ni ei loi big in kai khom jing te vai hom na I din na diu hi chini umai khat jok sang sang di ni apani ding thelo di big in chu kai khom jing hi malale vai hom na ang I din na diu chini umai chu ila thi mana he rap char ila chi mana ile vai hom na khat I din na diu mai chu rombung somlali agena Korinthoni bunga agena Krista vai hom na chut pha anga ding di hi atimo Krista vai hom na chut pha zia ding di te chun banghem adin pidiu iti chun thiam chan wa bang ma boine de talo lalpa ga wadinu khan Krista thi sanjal thiam changon ai ta jikun thiam chang le chang lo di taloi nidangai pathin hoi ta ila se khen thei ma sangin kel nam le belam nam khen di ti bang ila pastor ta ke Allah wa kilaw se ya ei bui pi di lo ei o to ki sai lo ei kel nam le belam nam ti kha e o to ki sai lo hun nung lama kum sang kiti zo lama thu di hila dunia tuni be in kai khom jing te e o to ki sai chu vai hom na pani o ma zia ama sa zo in pang din lehin thoki na ma sa pang te chu awang phao tin khan pang lehin zia te chu khoi ta hung di te le Krista vai hom na chu pa the judgment seat of Christ zia chu bang ne kiding di ikipak man mo kipak man I message masan kipak man lalu khuk chan igen zota je kipak man hom na khan tunia pathian chate ding di hile tu ni hok dam lahi lo chun vai hom na lau zo uma ye chu thupon bung som ni nalam ala sim na ching thupon bung som ni nalama chang som ni som ni nga ki kalvel ala sim na chin lal chu pha vam lo pi ma ang vai hom na ti hong om ta je chu sa pau chun the great white throne judgment akiti the great white throne judgment lal chu pha vam lo pi mo English chun great thupi ti nai white akang ti nai
lal chu pha thupi di chu al achu pha pen cha mok thupi thei po achunga chupa ka thupi talo je khan ka ki ge 19 huai ra ki bang je ka lal chu pha jo wa me mi ti le je vai om a hong ding di te chu ku ma cha a ki sel thei ta mo re de a le chung dam songo im thei to pa la im jo se je ka pun dong hitan tin sel thei to bala sel jo se pun do hitan tin o kil tha ta thi ma cha na cheng cheng ka je ni khan ki phol lo thau thau tan tin ai lo le a pau zo lo te ko ma cha a pau ngam lo mana ai thei da na ala na cheng cheng je ni khan ki phol lo zo ta ni je ni allah di dan ngai to ta je ne chun ali na ne chum ta lo de alen penteleji ne chun ui cha lao mei khup jeng to bang mei khup gola khun lal chu pa wam lo pi anga chun hong ding ta ding ai wai je chun lachi mai tol dem ti tu ni ki ngai tu hun ai hong zo ga tang ga tin thu to na kang ge nom chu tu ni je la chen di akhi chet na apoi mo ngai tu ta dana billionaire pa chanun apa thi thu ge na kalung thim khoi ma chu hitia ati khama apa kha my father passed away alone ati suffocating lung serum tak chu alone amangon chan je chu bang he nan na dang chu adik takin nan na dang chu chuti loma walawa tiki kang jing ni lowe adang lo sit annai ngam lo to pole annam siema lo le bang a dan te kha ko ma wana ngam lo hilele ai pe na ji be lo la chapa be ga chanu be kin pi ben ti ko ma chan anai ki ke lo ti lom lo we e so na san ko le ki veng thim da le chuti lom wa lo le hi lo hi ma le zin na nai chu hi thei lo positive la hi tak da et kollinga admit la nge nge le nangoni ta dile aung lung sepen ong zui thei ta lo di la chanu i ngoi ngoi le zui thei ta polotin la nu i ngoi ngoi le nu se zui thei ta polotin la pai le zui thei ta polotin la posal la zile le zui thei ta lo di amangon chan ain koliten ki to lutan di dama hung porki na ga jun ki mukid di adam ki chu atamu hila hilea zegula e kolli te chu ke adam la ka pang di kai ti kun he athi di te ngai to ta tu zan mai le mi bang za re thi kha covid-19 visualizer ke ti hun singkal sinika en seka zan khara ki bela ba tam na lom eo recover ti iwak et phana che je ko atam jo se ko ki pa umama hile thi te gai to par pakhat mai le line line asang tel tu jan khana thi wai mi bang za ta kum tung gam no ma chon achi di bem yoi heti ka ngai to he jesu la nei le nangona coronavirus aki enkola thiding hile chinle jesu la nei le la thina kha chuti lo moment thoma upun la lal parawan sol cha te solintin ama nge na ong piti ong her sagintin thamong tak chan chi dile jesu ni lo thi ki ti chu la i la ngai cheng jeng le la thi phan le la thom hau di da la in mai dimin la thi ma man la in mai dimin online na tu te dimin lewle nang thi mun so la pha le jesu nei lo le chun la thom hau di da mi hau pa le zara hong chai ga tin mi hau sa pa thi di ngai tu ta a thi lai ta ga bang zat lo ma ki ngina di be mi hau sa hi ben mo la zar a thi din bang ko le na thom hau dim hi ma na athi na ye tai le a hau pa jo thom hau tai na lazar lung khamum ta puila wan sol chak ten apuyu abraham ang sun koi ta te mo lonely ta lo di e jo kangai to lazar hin chu again thailai ni te hang ngai to in din
bang ma ngai ta lo di da o khowe la kom la khan chu so le ka sa thei ma hi man le tu kom na ding mu na par ka en chun achum hi ma achum mai bang ma ngai ta lo di chu o kala gen thei na lo nom ti khan suboi ta mo lo de miao sa pa le gon mun mei di lai ka dam lai no ka sak sa to ti khan ba ma cha thamun ta lo de chu zia par chun apoi mo bangam ti ki mai e zo la phuk tu te en taw ni dang lai ila phuk tu te o he zia lal pa ala thamun ana sai la gin nan ka hang thi la alang van gam lo pi ti obong en ti mu kinem na ko ahing na lom lo me alo pa te ain so ta puna dam sung lu ngai na te atiam kha ja ba asimina la sim tho ti mu la sak le san la asimina sim tho ti awak thamung na we ye jo lazar hi khowe la chun ki pang ni le nei khel puna hi ma le alai cha ding in angel te ang da we ole naw le nei sam puna en kol tu le nei puna khud do thiring ki ti chu awak tom di dan awak nim di dan alungai di dan himale athamun umila wan sol cha te hungu apui ta miao sapa mi bangzan lo min ala dep dup demo thi mona sol khan bangule na thom haudi ai zo apoi mo pen je su nei lo chula apoi mo pen je su la nei le boina di lo we echo tunin ingai tu de poi mo mama dam sunga ngai tu fel kai tai ding awai ma thelam ngai tu fel ding ai je thu bang ma cha boi ta lo te pathin king ki pang thu la gen la krista zala ka chan ka he ka ki pang thu gen la din mun chi no te ho ai tan ngai tu worship team lang sakdi kum tong song pi o krista lang song in selenti kenchu counseling ha bol kala bol sek lai te mai katin hi lai khan le a boy dig ken le along na ka hello te ka ji lai ala sim phota o kati kum tong song pi o krista lang song in sel zelo hi song ding bang ma la dan tin ding ka nei poi lang song in sel ye cha chu ngai to hitino dunia pathin thu cha langai tha pai avel vel ngai thei ai dong zin avel vel langai lang chon pathin nai nan mang chedin ki sai ti lalpa ichan chedon hemal sol pe ka hen pau cham nang ne ka luksen nadim wanong ka pau pathin lalpa ka khowelu hi kama bandiu he thei mong hi talo apil penten again theilo je hun chu katungu ale lama chon apil amol zo sele ki bad hune le kiloma a haule chaga tele ki bad hune le kiloma bang mai athupi le ompo tu lai tak hin hi male tu ni thil ka mu chinu ye chu bang hem jesu kan hei chon boina de ompoi jesu kan hei chon thina ki te bang thina le kalau diu le umde poi ajik chu bang anti ka ki het che do lazar athi kha ahoi na lo me thamun na lo me o alangak la ma ban sol chak ten hong ki pui ta ba leya again thina cheng kha cho la mu jing in tinu lazarin mulong male bangzare mele angel tenala umpi sekinau tile kaging cha himal le ya again thina cheng chu amu pi jingo jesu laki na puitun kalo amale ngak la ma mai naw athi ding cha khan alangak ta ba apuyo abraham angso akoyo ti kamu we tunin la cha hi na changta te zo sin jesu ka kinem na we bang makalung khamdiu le atak ta chon au pui ai tunin je thamona zo nei lokte chu mi hau sapati chi namuna che ding khat ka yu chun
ahun kanei sumute hoin tun sum kiti hi lalpa thindang cheng hemil podin la thakau ding ngai tuin leiti hi kilomin lockdown kiti noin ka umu ka program zo siu to hi abonin aban zop thelo na vegai nang to kinaya nang ma hongbeli leiti hi dingai jekin hun phakane layote lungthim sukhaw hem ai lo le nang sanga khovel lo pi na tele khovel lo sang na te alangai na zoa hele ju nang ma hello kai le lal pa tu hun sung te ho nang ma ho na kang ma tu ni sarmon ma mai nang ma king kang zo na diu lal pa he mat pe le chin ti ka no moi lung se takin je thu cha ki pa nang ma ali na ne ka poi mo bang se tu e ho lim pi dingin kalal pau jesu minin kadon ai amen pathin ikibel now kumtung sung pi krista be ba ikibel ding thamu na umahidan ji pathin choi heinan lan ba so komitino kumtung sung pi o krista ang sungin nei selin pathin kembula jesu krista kembula ama be pa ki selna ama be thamu na umahidan jila pathin pa so komitino tuang song oh Krista Kilo
kêu kilo te hila pa la cross keng bul kong tuk jing lo la pa building ba ma ka ni pu la pa tit lo na teu na ma le musu ke la pa na ma le sil thieng lo le wa la pa ni khat le hing zo ding ka wa la pa ji chu na ma cross keng bul na ya la pa la cross tu la pa ji khovel gi lo na te pa ji mang thai the na la ka te ho hi la pa kêu mà cho in bằng mà hi thế cái này bù la pa nang mà kum tung xuống pi la pa nang mà be pa nang in lấy sil thieng lo nang in lấy hal thieng lo la pa abu ting khat le ko po ji chu nang ma geng bula a fe ve ko thakui la pa nang ma tuni chan kama te lang pui pi ate ji ki lakhi ki pa thung ge nu la pa nang ma ba na le nang ma te ki ton jing la pa kyo ai khovel hin mong ding bang ma ka nei lo dan te nang ma keng bula nang ma cross be mung jing the di nang ma pi ding tin la khuta ve ve lang ki ko sakin jo zo sikala ba Jesus Christ ami ka dan hi